Go, go. Ayan, pwede na yan. Ano yan? Ay, game. PS, kay ano ka? 002. 002. Inside. Ah, isa pa. 002 ah. Diyan ulit. 002. Hindi pa ready. Outside. 001. Ako na bahala sa scoring, wag mo nang intindihin. 002. Ano? Labas ka. Pag service, labas ka. Ayan. 002. Ah. 001. Ah. 002. Ikaw service ka. Ikaw. Service. Wala, wrong court. 001. 002. Yes. Labas yan. Outside. 001. Uy, score naman tayo guys. 001. Oh, game na. Inside. 101. Palit, ano, palit kayo. 101. Outside. 201. Palit kayo. Kapag nag-score kayo, palit kayo. 201. 301. 301. Outside. 401. 402. Ikaw, Cha. Wrong court. 041. 042. 042. O, game dito. Tayo pala yung ano tagahapon. 401. Doon na mag-score. 401. Side. 501. Monica Besano sabihin ko. Kala ko ikaw. Nice! Bounce! Nice! 602! Ikaw! Ulit! 602! Taray ah! Bawal yun! Bawal din yun ah! 061! Kailangan release! Bawal ka na! Bawal yan! Baba! Oo! 061!
na. 601. 601. Nice! Ay, sayang. Si Charlie! 602, si Charlie. Hi, 360. 602. Baba, baba. Dapat Yan. yung paddle mo nasa baba. Yan! Yan, pwede yun. Outside. Ang hirap talaga dyan. 702. Oo, 702. To. Wala na. 071. Nice! Bounce muna! Bounce muna! 072. Si Jezreel di sinigawan na bounce. 072. 172. Si Jezreel ulit. Si Jezreel. 172. Uy! Ano? Ano ka nawala? 711. Ikaw, Charlie. 711. Wala. 811. Change. 811. Wrong 4. 812. Next. 812. 812. Service. Nice serve. Sayang. 181. 181. Inside. 281. 281. Bounce. In. Balo. Outside. 381. 381. Charlie, pwede ka na pumasok ha pag service niya. Pasok ka na. Outside. 481. Nice. Ah! 581, humahabol. Pag naka-bounce na sa inyo, isa. Inside. Nice. Ito na. 681. 681. Mahabol po ang team Bini. In. Nice. Out. Ikaw pa. 682. Si Jezreel. Si Seth. Ay, si Cedric. 682. Bawal. 782.
Tama lang. 981. Ikaw, kayo, 981. Paano naman nagsalita mo na? Eh, ikaw ka. Ha? Ano daw? Pati 982. Ano to? Palo mo! Oh, ay! 891, change door. 891. Oh, Charlie, 892. Nice. Oo. Ayun na, 981. Ano yun? Last 81. Nako, na ano pa? Last 81. Bounce. Pwede na.